donde se siente la presencia de Dios, donde podemos cantar con alegría, con regocijo. where we feel God's presence and His joy and be able to joy in it. Pero Dios me dijo, ponle el dedo en la llaga. But God told me to put my finger into the wound, Y nos va a doler. and it will hurt us. Porque lo que les traigo no es poder, hay que humillarnos. What it is, it's not the power, but we must humble ourselves Y reconocer que de Dios viene todo. and recognize that everything comes from God. Y uno de los primeros que tuve que cambiar fue ¿por qué Jesús les dijo, espérenme en Jerusalén? The first thing I had to look at is, why did Jesus say, wait for me in Jerusalem? Y luego que Dios me dijo, oye, esta semana la congregación no está siendo unida. God showed me that the congregation this week has not been united. Y eso fue lo que vimos el miércoles en el estudio bíblico, que no tenemos unidad. We were looking at this on Wednesday, that we don't have unity right now. Y es lo primero que Dios demanda de And that- nosotros. That is the first thing that God demands of us. Es lo primero que Él ve. That's the first thing that He sees. Es lo primero que Dios nos da. That's the first thing that God gives us, Que tengamos unidad. that we have to have unity. No estar aquí nada más juntos, cada uno está aquí bajo el techo, sino que tengamos unidad. Y la unidad se logra cuando tenemos a Jesús como nuestra mirada, como nuestra meta, como el que es. It's not just to be under one roof and sit in these chairs all cozy together, or being in the same building, but it is our unity in Jesus. Que tú estés viendo la obra del Señor en tu vida, en tu corazón. That you begin to see the work of Jesus in your heart. Que tú tengas el deseo que el Espíritu Santo venga y pose sobre ti. That you have this great desire that the Holy Spirit come and sets over you, that penetrates you. Porque muchos dicen, oh, ya experimenté eso, y sí te creo, sí es cierto. Many say, oh, I have experienced that. Yes, I believe you. Pero si no cuidamos nuestra comunión con el Señor, el Espíritu se va. If we don't take care of this union with Jesus, the Holy Spirit, the gift of that moves along. Y también me di cuenta que muchos venimos de muchas iglesias, todos, fíjense alrededor, vienen de muchas iglesias. We also look at each other as we have come from different churches. As Barbara already mentioned, that we have many backgrounds that we come from. Unos que creen en la obra del Espíritu Santo de una manera diferente a otros. There are those who believe the working of the Holy Spirit differently than others do. Unos son bautizados con lenguas, There are those who have been baptized with tongues. pero otros son bautizados con amor. There are others that have been baptized with love. Tienen amor, They have great love. tienen compasión. They have compassion. Pero otros, oye, si no eres bautizado con las lenguas, tú no eres también de aquí, de mi grupo. There are those that are saying, well, if you haven't been baptized in tongues, then you're not part of this group. Y empezamos a hacer, nosotros empezamos a hacer división. And we as persons begin to make division. Por ejemplo, For example, cuando yo vine y me casé con mi esposa, yo tenía eso. when I came to Canada and I got married to my wife, I had that. Y cada domingo, en vez de ser una bendición, venir a la iglesia de Dios, era una maldición, algo que me detenía, que yo peleaba con mi esposa. And every Sunday that we would go to church,
instead of being a blessing and being in the Spirit, I would end up fighting with my wife. Y le decía, oye, les falta orar en tu iglesia. I would say, oh, they don't even pray in this church. Oye, ya sé de lo que va a predicar. I already know what he's going to be preaching about. Pero no entendía que yo tenía que bajarme. And I did not understand that I needed to humble myself. Que Dios me había sacado de allá, sí, por un propósito. That God had taken me out from the church that I came from for a reason. Y Dios cerró las puertas allá. And God closed doors for me there. Y me dio pude ser canadiense así de rápido. And I could become a Canadian citizen very, very quickly. Pero Dios tenía un propósito en mí. But God had a purpose in me. Pero por mi orgullo de yo sentirme superior a mi esposa y a lo que ella iba a la iglesia, yo no me dejaba. And because I had the pride and I felt myself superior to my wife, I wouldn't allow myself. Y yo lo viví, hermanos. And I lived it. Por más de casi 10 años, siempre llegaba después de la iglesia, en vez de tener gozo, paz, amor, bondad, mansedumbre, era lo contrario que yo tenía. The Sundays for about 10 years, coming home from church, instead of having love, joy, peace, kindness, it was the opposite that I had. Porque yo quería poner mi experiencia que Dios me había dado a mí primeramente, Dios me había dado a mí, yo lo quería imponer con ella. Because I wanted to put the experience that I had with God, I wanted to subject my wife to that as well. Y yo estaba terco, obstinado en decir, oye, tú no tienes las lenguas. And I was hard and hard-headed, saying, you haven't spoken in tongues. Tu iglesia no ora como la mía, donde yo vine. Your church doesn't pray like my church is where I come from. Y no pude entender que yo quería encajonar la obra de Dios, el Espíritu Santo lo quería meter en un cajón a mi forma, a mi deseo. What I didn't understand was that I was trying to box the Holy Spirit up into my form, my way that I had been shown. Y yo quería imponer mi experiencia, que ella también tuviera la misma experiencia que yo. I wanted to input my experience, that she would have the same experience that I had. Y había una confrontación, no directa, pero sí había ahí, estaba algo que nos detenía de tener una relación como pareja con Dios. There was something always there. It wasn't a confrontation face to face, but it was that we could not have a union together as a couple. No había pecado, no, pero sí no había armonía. There wasn't sin there, but there wasn't the harmony there. Porque yo me quería poner, así se hacen las cosas, así me enseñaron. Because I wanted to put myself up saying, this is how you do those things, because this is how I was taught. Y aquí veo que muchos tienen el Espíritu Santo que no son como yo pienso que son. And I see many here that have the Holy Spirit, but it's not the way that I think or I thought they should come. Porque yo quiero poner al Espíritu encajonado con reglas que me enseñaron. Because I tried to put the Holy Spirit into fitted nicely into a box with rules and regulations how I was taught. Y yo ya sabía del Espíritu Ruach, cuando Dios creó la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. I had already learned about the Spirit, Ruach, which is the Spirit that Genesis talks about, the Spirit that was hovering over the waters. Dice que el Espíritu se movía. And it talks about the moving of the Spirit over the waters. En ese caos de la creación, ahí estaba el Espíritu. In that chaos of the creation, the Spirit was there. ¿Y quién soy yo
para decirle al Espíritu, no es así. ¿Quién soy yo? Who am I to say the Holy Spirit isn't like that? Who am I? Si no conozco algo, ¿quién soy yo para decir, eso no viene del Señor? Without knowing or without being the Holy Spirit, how can I say this does not come from the Holy Spirit, or this doesn't come from God? Mis ojos estaban cegados al amor que ella me tenía. My eyes were blinded to see the love that she had for me. No, es cierto, no tenía el don de lenguas, pero tenía amor, tenía paz. It's true that she didn't have the gift of tongues, but she had the gift of love and the gift of peace. Y hoy esa iglesia y muchas iglesias, más bien muchas iglesias están ahí peleándose porque dicen, no, tú no tienes las lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. There are many churches who are out there squabbling because saying, oh, because you don't speak in tongues, you now don't have the Holy Spirit at all. Y también están los que están en contra también y los que están en favor. There are those who are against and there are those who are in favor. Cuando la palabra no nos manda a pelear, no nos manda a discutir. The word does not send us to fight or argue. Nos manda a estar unidos It tells us to be united y trabajar and work para el reino de Dios. for God's kingdom. Y si tú tienes eso, tráelo, vengamos juntos y trabajemos. And if you have this in you, come, bring, and we will work together. Y por 10 años estuvo trabajando Dios en mí. And for 10 years, God was working in me. Hasta que yo dije, Señor, yo no tengo el control de las cosas. Until I said, Lord, I don't have control over the things. Pero tuve que pasar y lastimé a mi esposa. I had to go through this, and I also hurt my wife through this. Estaba leyendo el día de que es realmente el Pentecostés. I was reading the day of Pentecost. Y todos saben que viene de la palabra griega que significa penta, que significa 50. We all understand that it comes from the Greek word penta, which is 50. Pero en días anteriores, cuando Dios estableció el Pentecostés, ellos no sabían griego. But before God already had established the celebration of the day of Pentecost, they did not speak Greek at that time. Pero sí les dijo, van a celebrar una fiesta especial. But he commanded that they would celebrate a special festival. Después del Passover, de la Santa Cena, o de lo que Jesús vino a morir, o de cuando Israel fue sacado de Egipto, hubo un cordero inmolado, y la sangre sirvió para poner en tintel y así hacer justicia en el pueblo de Egipto y sacar el pueblo de Israel, porque era la redención. Dios iba a pagar el precio de ya no íbamos a ser esclavos en Egipto. So the Passover was to celebrate the shedding of the blood, to put it over the doorpost, to put the covering of the blood over the people, to be in redemption for the people there, to be able to come out of Egypt. Estaban en el desierto, y ahí no había de comer. They were already in the desert after this, and there was nothing there to eat. Pero dice que yo los voy a introducir a la tierra, y cuando ustedes lleguen a la tierra y empiecen a cosechar los frutos que ustedes sembraron en esa tierra, me van a traer una ofrenda, unas primicias me van a traer a mí. When God said that when you get into the promised land, you will plant your crops, and you will bring me your first fruits as an offering before you go into the harvest. Y van a contar 7 veces el Sabbat.
7 veces van a contar 7 días, son las semanas tienen 7 días, entonces van a contar 7 veces el Sabbat y el siguiente día ustedes van a traer sus primicias. You will take from Passover, you will count 7 weeks, which is each week has 7 days. So 7 by 7 is 49 plus 1. Y el día siguiente van a tener su cosecha, van a tener una medida y la van a presentar al sumo sacerdote y el sacerdote la va a mecer. You will, on the first day after the 49 days, you will take your first fruits and you will take it to the high priest, and the high priest will rock it back and forth before as an offering. Y como es su primicia, lo primero de su cosecha, lo primero que ustedes hacen, lo primero que ustedes cosechan, también había de animales también. It was the first fruits, it was of what they harvested, and it was also the firstborn of the animals that they had there. Y en ese día, después de los 50 días o las 7 veces 7 más un día, iban a sacrificar y había sacrificios de expiación, había sacrificios de paz, había ofrendas, había holocaustos. On the 49th plus 1 day was the day of many offerings. It was a day of giving thanks and giving to be offerings to be set before God. Y esa no era una ofrenda de reconocer que Jesús murió, sino era una ofrenda de Señor, aquí están mis frutos, aquí está lo que yo he sembrado, aquí está, tómalo. It was not a offering of asking for forgiveness. It was an offering as though it was an offering of thanksgiving to give to God what God had already given to them. Y la gente venía con alegría, And the people came with joy. porque traían los frutos y decía, aquí traigo lo primero que coseché, si esto es aceptado ante Dios, ante ti, toda la demás cosecha tú la vas a llevar a donde tú quieras. The first fruit that was harvested, that was brought before God, and then their offering was given, saying, everything, we give you the first fruits, but everything else will be given to you as well. Te estoy dando lo primero. I am giving to you, God, the first. Por eso el primogénito era dado al Señor. Because that's when the firstborn was always given to God. Y si el primogénito era aceptado y mis primicias eran aceptadas, toda la cosecha iba a ser abundante. And if the first born of the animals or the first cutting of the harvest was given to God, then everything else would be coming in abundance. Y ya Jesús vino. And Jesus came. Ya tenemos su sangre. We have his blood. Ya tenemos el pan. We have the bread. Y le dijo, espérense. Now he said, wait. No les dijo cuándo, He didn't say when, pero sí pasaron 50 días. but yes, 50 days passed. Y dice que, si leen en Hechos 2, dice que venían muchos de otros lugares. Había muchos judíos piadosos y había gente de todas las naciones ahí. And if you remember reading from in the book of Acts, Acts chapter 2, that there were many people, many that came traveling from different countries. There were many that had traveled for these festivals. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaban ahí? Why were they there? Traían sus frutos a Jerusalén. They brought their fruits, their first fruits to Jerusalem. Eran judíos que habían sido transportados, que habían sido desterrados, que habían sido tomados por diferentes gobiernos. These were Jews that had been taken to different countries for different reasons, that had been taken to other countries to be theirs. Pero ellos sabían en el principio que Dios les había enseñado. But they knew the teachings that God had given to them. Y venían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. They came to Jerusalem just to celebrate this festival.
Entonces, no nada más, no eran los apóstoles y los 120, no nomás eran ellos, había otros que venían de corazón, dice la Biblia que venían hombres piadosos, hombres que tenían piedad. There were, the 120 were there, but there were many more. There were many more that came with a need, a searching. Y ellos estaban lejos, ya no escucharon lo que Jesús enseñó a sus discípulos. They had been far away. They didn't hear the words that Jesus taught to Dice his que había disciples. de Persia, de Mesopotamia, de Roma, There were people from Persia, from Mesopotamia, from Rome, different places. pero iban a Jerusalén con un propósito, hermanos. They went to Jerusalem with one purpose. Aquí están mis primeros frutos. Here is my first fruit. Aquí está. It's here. Pero sin saber, aún los 120, muchos no sabían lo que iba a pasar ese día. Even the 120 did not know what would be happening this day. Pero estaban, ¿qué? Juntos. Con un deseo ardiente en su corazón, Señor. No entendemos. They were there, not knowing why, but they were there because God had asked them, or Jesus had asked them to be there, and they were united. Y mismo los apóstoles, los que estaban cerquitas de Jesús, Dios se los dijo muchas veces. Even the apostles that were closest to Jesus, Jesus told them many times. En Juan 14 y en Juan 16 les decía, voy a mandar mi consolador, ya no se van a quedar huérfanos, yo me tengo que ir al cielo porque voy a hacer morada para ustedes y me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien que esté con ustedes. Jesus in John 14 and John 16, he said, I have to go, I will be going, but I will be sending a comforter. I will be sending somebody. I will not leave you as an orphan. Y aún ahí la gente cercana se le olvidaba. And even the people close to Jesus, they forgot these teachings. A ver, no lo podían entender lo que iba a pasar. They could not understand what would be happening, Pero tenían algo, but they had something. la unidad y la obediencia. They had the unity and the obedience. Se quedaron en Jerusalén They stayed in Jerusalem. y se fueron al aposento alto. They went to before the high presentation. Y dice que vino un fuerte viento And it talks about a very strong wind that came. y justamente es lo que significa el Espíritu Santo también. And that's exactly what the Holy Spirit means. Significa viento, It means a wind, un soplo. a strong exhale or a blowing. En el Antiguo Testamento era ruah, In the Old Testament was ruah, que también significa exhalación, exhale, to exhale, sensible, algo que es sensible, something that is sensitive, pero algo que también es violento. something that's violent. Significa vida y también significa It means life and it also means anger. pero también significa anticipate to enjoy. And it means also to anticipate and enjoy. Ese es el ruah en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo es casi lo mismo. In the Old Testament, that is the word ruah, the wind. In the New Testament, it is almost the same. Nomás cambia un poco. Just slightly changes. Es en el aspecto humano es la racionalidad, el raciocinio del alma. It is a reasoning of the soul, Un principio vital. a vital principle. Y la que más me gusta aquí es supernatural, super humano. One thing that really stands out for me because it is superhuman or suprahuman. Y nosotros nos quedamos, So let me explain the suprahuman
suprahuman, a little bit first, you missed a step here. Suprahuman means either an angel or a demon. So we have to be careful who we call on. Pero uno se queda aquí con su cajón. There are some of us that stay here with a box. Espérame. Wait. En la creación dice que el espíritu se movía en ese caos. In creation, it talks about how the Spirit moved in the chaos that was there. Cuando estaba Dios creando la tierra y los cielos, Dios los creó y se movía ahí sobre las haz de las aguas. When God created the heavens and the earth, the Spirit moved over the senses of the water. Pero cuando vino el Espíritu sobre la gente, los que no conocían, When the Spirit came over the people, even those that did not know, dice que se acercaron porque el estruendo cayó como un estruendo y se le repartieron lenguas y ustedes saben la historia. the people began to gather even closer because they saw the pillar of fire that went and divided in like tongues of fire on those that were there. Y dice que muchos se acercaron a ver qué pasaba. Many came closer to see what was happening there. Y empezaron a oír las maravillas en su idioma. And they began to hear the marvels in their own language. Yo vengo de Persia y estoy oyendo lo que Dios está haciendo en mi vida porque allá también se manifiesta Dios. También está Dios conmigo allá. How come when I come from Persia, I'm able to understand and hear in my language because God's Spirit is being given in Persia as well. Porque yo tengo un corazón que quiere, es piadoso y desea tener una relación con el Señor. Por eso vengo con mi ofrenda, vengo aquí y estoy oyendo de esos que están hablando maravillas. Because I came with a heart, or because they came with a heart that was there in search, in wanting to give thanks, and their hearts were willing to look. They too began to gather around. Pero también había gente que se burló de ellos. And there were people that mocked them. Oye, esos están borrachos. Listen, these guys are drunk. Mi mente no entiende. My mind does not understand. Yo no puedo saber lo que tienes en tu corazón, hermano. I don't know what you have in your hearts, brothers and sisters. Yo no sé por lo que estás pasando hoy. I don't know what you're going through today. Pero aquí vienes y empiezas a llorar, empiezas a tener una manifestación del Espíritu Santo. Y yo no puedo decir, hey, tú no puedes hacer eso. Es la casa de Dios. No puedes hacer eso. When you come and you have an encounter with the Holy Spirit here, and you begin to cry, I can't walk up to you and say, no, here, no, you can't do this. This is God's house. You can't cry here. Aquí es orden. No puedes alzar. No puedes hablar lenguas aquí. I can't say that, there's an order here. You can't get up and dance. We have to follow this order. Pero yo no veo tu corazón y la relación que Dios tiene con tu Dios. No lo puedo ver. I can't see your heart, and I can't see the relationship your heart has with God. Y tampoco puedo decir, estás borracho. I won't go around saying that you're drunk. No es porque yo no lo entiendo. Just because I don't understand. Puedo decir, oye, están locos aquí. I can't walk around saying there's a bunch of crazy ones here. Pero veamos, hermanos. But let's look. No hemos llegado allá. We haven't gotten there yet. Nadie ha dicho, oye, no vayas a esta iglesia porque ahí completamente se portan de manera diferente que aquí. We don't have people saying, well, no, don't go to that church because their behavior is rare. Dice que se burlaban porque pensaban que eran borrachos. It talks about they were mocking because they thought they were drunk. Miren, hermanos, Look, Ana, Hannah,
ya les he platicado de ello. I have spoken to you about her. El sumo sacerdote, The high priest, con su conocimiento, with all his knowledge that he had. en la Biblia, en la Torá, en todos los principios que Dios les había enseñado, él no pudo identificar que Ana venía con una aflicción de espíritu tremenda. With all his teaching that he had and all that God had given to him and revealed him in so many years already, he could not walk up and see that Hannah was really afflicted in her spirit. ¿Y qué le dijo el sacerdote a Ana? What did the high priest say to Anna, or Hannah? Oye, borracha, ya digiere tu vino. Estás en la casa de Dios. He said, you drunk woman here, get rid of your wine. You're in God's house here. Porque la mente humana de Elí quería encajonar, quería poner algo que él ni él entendía. Because the mind of Eli, the human mind of Eli, was trying to put a box in what not even he understood. Ni él entendía esa profundidad con que Ana estaba orando, hermanos. He could not understand the depth of which Hannah was praying. Y era como a veces como no me pueden criticar. How can I now criticize? Y porque no está bien. Porque ustedes no saben la comunión que yo tengo con mi Señor. You perhaps don't know the communion that I have with my Lord. Y yo tampoco les puedo decir, oye, no hagas eso. But I can't walk around saying, don't do this, because I don't know your communion either. Si tú vinieras y te presentaras ante Dios y vinieras con un corazón humilde, yo no puedo decir que estás mal. When you come with a broken heart before the Lord, I can't walk around and say, you're not in the right. No puedo criticar tu corazón, lo que tú estás sintiendo. I can't criticize your heart, what you're experiencing with Him. Al contrario, vengan hermanos, vamos a tener una experiencia con el Señor. I can better say, come, let's have an experience together in the Lord. No nomás nos quedemos con la pura sangre y el puro sacrificio que el Señor hizo. We don't want to stay just with the sacrifices, the blood, and the body that were broken for us. Que es hermoso. It is beautiful. Vamos más adelante. Let's go further. Let's go deeper. Recuerden que el Señor dijo, yo voy a subir. Remember that our Lord said that He would rise. Yo voy a estar con mi Padre. I will be with my Father. Voy a hacer habitaciones para ustedes. Voy a hacer algo para ustedes. I will build places for you. I will be before the Father. Pero no los va a dejar solos. But I will not leave you alone. Les va a dar el Consolador. I will give you the Counselor. El que les guía toda verdad. And the one who will be giving you or guiding you into all the truth. Y Jesús ya se las había revelado muchas veces. Jesus had already revealed it to them many times. Y ya se había roto el velo completamente en dos. The veil was already torn in two. Ya podían entrar un acceso a la presencia de Dios. And now everyone could walk into the presence of God. Pero necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. But we need the Holy Spirit in our hearts. Lo necesitamos, hermanos. We really need it. No podemos caminar We can't walk si Él no está con nosotros. if He's not with us. No podemos hacer muchas cosas si Él no está con nosotros. There are many things, or we cannot do many things if He's not with us. Y así como ellos, Jesús apartó sus escogidos, sus 120, y les dio el Espíritu Santo como una promesa de que eran las primeras primicias del Evangelio, eran las primeras primicias de los cristianos. Ahí estaban las primicias de los cristianos. The 120 were the first fruits of the Holy Spirit. They were the first ones to receive it. Y nosotros gozamos de ese privilegio, Señor, porque ellos tuvieron la capacidad de levantarse y obedecerte. Yo puedo también caminar en el mismo camino que ellos caminaron. Because they were willing to receive and they received and they were willing to share
That's the reason why I too can walk Y, in Him. y Dios ahí movió las espigas, ahí estuvo moviendo las espigas de los primeros frutos. And that's where it's like the sheaf or the hand full of wheat that was being waved around. That's where the Holy Spirit was waving the 120 around. Y cayó el Espíritu de Dios en ellos. And the Spirit of God fell on them. Y hay cambios cuando el Espíritu Santo viene, Dios te cambia. When the Holy Spirit comes over you, there are changes. No puede ser el mismo, hermano. You're no longer the same. Yo me acuerdo que en mi experiencia, lo primero que Dios me dio fue amor. I remember the first experience that God gave me was love. Amor por mi madre. A love for my mother. Porque saben que no la quería. You know, I didn't love her Porque tenía algo en mi corazón profundo. because I had something very deep in my heart. Por lo que ella había decidido. Because of the decisions that she had made. Pero cuando vino el Espíritu Santo me llenó de amor. But when the Holy Spirit came, He filled my heart with love. Y no tuve la experiencia de las lenguas. And I did not have the experience of the tongues that day. Esas yo deseaba. And this is something that I deeply desired. Los deseaba. I deeply desired it. Y fue mucho tiempo que pasó sin yo tener el hablar. It took much time before I was able to speak in tongues. Pero cuando yo hablé, When I began to speak, la verdad no entendí nada de lo que estaba hablando. and nothing that I was speaking I could understand. Pero mi espíritu se llenó de algo, de una fuerza. My spirit filled it with one amazing strength. Una fuerza natural. Y yo empecé a testificar. A supernatural force, and I began to testify. Porque antes me daba pena decirle que yo era cristiano. Before I was embarrassed to say that I was a Christian. Y un amigo me dijo, ¿eres cristiano? And my friend would say, "Are you a Christian?" A veces. Sometimes. ¿Sabe lo que me dijo ese inconverso? Do you know what this worldly person, this non-convert, said to me? O eres o no eres. No te pongas en medio. Either you are or you're not. Don't walk in the middle. Él no conoce nada del Señor. Y estaba haciendo una fiesta para los dioses ajenos, para unas vírgenes. He was having a party there, a celebration for virgins in the Catholic Church that they allowed to celebrate. He was making a party to celebrate them. Y yo dije, no puedo. O eres o no eres. When I wasn't sure, he looked at me again and said, either you are or you're not. Y no fue un hijo de Dios, no fue un pastor, fue un inconverso que no conoce nada de Dios. It was not a pastor or a convert. It was an unconverted person that came to me and said this. Pero eso hace el Espíritu, hermanos. But this is what the Holy Spirit does. Te hace fuerzas para seguir adelante. It gives you strength to continue along. Y también te cambia muchas cosas. He changes many, many things for you. No hay que quedarnos ahí, hermanos. We can't stay here. Perdón. ¿Cómo estás tú? How are you? ¿Te quieres conformar con seguir un cristianismo donde el Espíritu Santo no se refleje en ti? Do you want to continue to be conformed in a way where the Holy Spirit is not reflected in you? ¿Qué vamos a hacer si alguien viene y hay persecución o se burlan de nosotros? What are we going to do when somebody begins to mock us or persecute us? ¿Cómo va a ser posible que tú puedas ser un vaso para que otros vengan
how will you be a vessel so that others, when they come, y esa semana and this week, no estábamos unidos. we were not united here this week. Y no quiero ofender a nadie. And I don't want to offend anybody here today. Se los digo con mucho amor. I tell you this with great love. Pero se los tengo que decir. But I need to tell you these. Vemos los errores de otros. We see the mistakes or errors or things that they do of others. Y no podemos ver nuestros propios errores. And we can't see our own mistakes or things that we're wrong in. Y esta semana se vi muchas cosas. This week I saw many things. Y yo no quería hablar de ellas hoy. And I didn't want to speak of them today. No querramos, yo no quiero constreñir al Espíritu Santo. I don't want to go against the Holy Spirit. Ni decir quién lo tiene y quién no. And I don't want to walk around saying who has it and who does not. No es mi papel. It's not my role, my paper. Mi papel es decirte, vamos hermano. My role is to say, let's go. Caminemos en unidad. Let's walk in unity. Une tu propósito junto con el mío. Unite your purpose with mine. Porque es lo primero que tenemos que hacer. That is the first thing that we need to do. Porque se van todos juntos, unánimes, en una sola visión. Because they were united and in unison in one single purpose. Y ahora, trae tu corazón. La hermana nos habló a Shorías de que somos templo. Our sister talked to us about last week that we are temples. Somos el templo del Señor. We are the temple of the Lord. En Éxodo y en Levíticos dice hacerme un santuario. In Exodus and Leviticus it talks about make me a sanctuary. En aquel tiempo sí era un santuario como ese. In that time it was like a sanctuary like this. Pero ya ahorita es hazme un santuario en tu corazón. But now it is make there a sanctuary in your heart. Y un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. And a contrite heart and a humble spirit you do not cast out, Lord. Y si tú vienes, Señor, sí, tengo muchas fallas, pero aquí estoy. But I can say I have many faults, but here I am, Lord. No desprecies mi corazón hoy. Don't turn my heart away today, Lord. Pongámonos de pie. Let's stand up. Y voy a hacer algo. And I will do something. Levanta tu mano. Raise your hand. Pon en tu corazón. And put it on your heart. Y empieza a decir, Señor, And begin to say, Lord, si no te tengo, if I don't have you here, si no te tengo, ven, por favor. if I don't have you here, come here today. Y si te tengo, And if I have you, Lord, déjame sentir. allow me to feel you. Ahí está el Espíritu Santo, siéntelo, hermano. And that is where the Holy Spirit is. And feel it. Feel it. Siéntelo. Feel it. Ahí está. That's where the Holy Spirit Él is. te trajo aquí. He brought you here today. Por Él estás aquí. Because of Him, you are here today.
Por eso permaneces aquí en esa pequeña iglesia. That is why you belong in this small congregation here. Aunque la tempestad venga, tú quiero estar junto a ti. Even though storms will come, I want to be here with you Siente el Espíritu en ti. because I feel your spirit in me. Cierra tus ojos y ponte a orar, hermano. Close your eyes and pray. Invita al Señor. Invite the Lord. Y si tú lo tienes ahí, dile, Señor, muévete como tú quieras. And if you have the Lord in your heart, tell him to move in your heart as he pleases. Siente el Espíritu de Dios que está junto a ti, hermano. Feel the Holy Spirit that is with you. Si hablas en lenguas, vamos, ese es el tiempo para empezar a hablar en lenguas, comunicarte con el Señor. And if you speak in tongues, this is the moment that you begin to speak in tongues to him. Porque hablando en lenguas, Because speaking in tongues, tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios your spirit communicates with the Spirit of God, y te ministra and it ministers you, y te enseña and it teaches you, a ti nada más. only to you. Vamos, hermanos. Let's pray. Speak, each one of you, to the Lord.